Selamat datang di Goblok. Jadi kita adalah San Pate. Selamat datang di Goblok. Jadi kita adalah San Pate. Halo, selamat sore semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya. Sore, halo. Halo, Uncle Joe, Director Mustika Entertainment. Nah, kali ini kita ada yang spesial tentunya ya. Kalau biasanya Uncle buat up and close bersama finalis Putri Indonesia di daerah, itu kan mereka ramai ada sampai 10, 11 orang. Tapi it's quite different karena mereka ini melalui tahap audisi nasional tahap 1. Jadi dan mereka juga ada di tempat yang berbeda, ada yang di Jakarta dan bahkan juga ada yang di daerah luar Jakarta. Jadi kali ini up and close pertama kita akan bersama berbincang santai, bahkan mungkin mengetahui lebih dalam siapa saja sih finalis-finalis ini dan apa saja yang sudah mereka alami perjuangan hidupnya, bahkan achievement-nya yang mungkin belum pernah para pageant lover tahu. Nah, di episode yang kali ini, Uncle akan berbincang dan mengobrol dengan finalis Putri Indonesia Provinsi Bali tahun 2022. Nah, siapa saja mereka? Ini dia, Uncle sambut ya satu persatu ya. Kita invite Natasha Valentine. Yang kedua ada Laksmi Suwardana, dan yang terakhir ada Jasmine Rowe. Hai, apa kabar semuanya? Hello girls. Hai. Hai. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Thank Mungkin you. di tengah-tengah kesibukan kalian, persiapan kalian untuk menghadapi kompetisi ini gitu ya, walaupun kita bisa lakukan secara virtual ataupun online, tapi nothing's impossible. Dan sejak pandemi kan juga kita sudah sering ya melakukan virtual gitu. Nah, Uncle mau sapa-sapa dulu. Natasha, apa kabar? Baik, Uncle. Uncle, Gimana? bagaimana? Apa kabar? Sehat. Gimana kamu? Sehat selalu ya? Sehat, Astengkara sehat. Oke, saat ini kamu sedang ada di mana, Natasha? Di Jakarta, Uncle. Di Jakarta. Oke. Nah, yang kedua Uncle mau sapa. Hai Laksmi, how are you today? Uncle, I'm very good. Punapi Gatra, Uncle. Oke. How are Saat ini you? kamu, I'm alright. Thank you Laksmi. And kamu saat ini ada di mana? Saya di Jakarta, Uncle. Oh, kamu di Jakarta. I'm still Oke. here. Yeah. Alright. Kalau nggak salah kamu tuh dari Ubud ya. Kita sempat Dari ngobrol Ubud. di Ubud. Oh, Uncle Yeah. pikir kamu lagi ada di Ubud. Bukan. Nah, saat ini lagi di Jakarta. Belum sampai Ubud. Belum sampai Ubud. Alright. Yeah. And the last, at least, hi Jasmine Rowe. How are you today? I'm good, thank you. How are you? I'm fine, thank you Jasmine. Dan saat ini kamu sedang berada di mana? Sedang di Jakarta. Di Jakarta. Oh, yang waktu kita live IG itu di Sukabumi, kamu lagi traveling? Iya, ketemu oma sama opa. Mereka tinggal di sana. Oh, I see. Ya. Tapi kamu domisili Jakarta atau Bali? Ya punya tempat di Bali dan di Jakarta. I see. Oke. Nah, ini kita ngobrolnya santai aja dulu ya. Uncle mungkin mau ke Jasmine dulu nih, situ. Jasmine, Uncle dapat info nih bahwa you have so many achievement. Kamu begitu banyak achievement yang sudah kamu dapatkan gitu ya. Ini Uncle akan coba mention beberapa ya, Jasmine. You grew up between Jakarta, Sydney, and Bali, right? Yeah. Okay.
You went to international school, but kamu pergi apa? Kamu sekolah di international school, National Plus, dan bahkan kamu sempat homeschooling. Iya. Terus kamu juga grew up doing a modeling, gitu. Work with the fantastic brand that I can't put it here, tapi nggak apa-apa, mungkin kita bisa mention masuk LV, Dior, Lamborghini gitu. Mungkin buat para pageant lover gitu ya, untuk bisa kamu share how you be able to manage that. Bagaimana cara kau bisa mendapatkan brand-brand yang luar biasa itu. Berarti kamu sebagai brand ambassador? Tidak sebagai brand ambassador, cuman kerjasama aja pas ada kesempatannya. Kalau bisa di-share, maksudnya how you get to be able to present their brand. Bagaimana kau bisa mendapatkan kesempatan untuk mewakili brand tersebut? Silakan Jasmine. Pastinya as I was growing up, sekolah adalah prioritas nomor 1. Dan kalau ada kesempatan modeling, pastinya saya lakuin kalau ada waktu luang atau libur. And kebetulan aja all those jobs happen when I have time free from school. So, yeah. And this has been for what? Ini sudah berapa lama nih kamu melakukan modeling dengan brand-brand yang terkemuka ini? Since I was 14 years old. Now, dan saat ini kamu berusia? 20. 20, oke. Jadi sejak usia 14 tahun kamu sudah aktif menjadi model. Iya, for fun. Alright, great. Dan ini maksudnya gini, apakah ini memang sudah menjadi keinginan kamu bahwa, hey, ngomong dengan orang tua, hi mom, dad, I think I want to be a model. Atau ada someone yang mungkin melihat potensi di kamu dan mengatakan, Jasmine, I think you could be a great model. Atau gimana? Mungkin boleh share ke kita. Yeah, to be honest, aku lakuinnya pas ada waktu luang. So it's actually for fun. I don't take it too seriously. Kalau dapat kesempatan aku lakuin, kalau tidak it's okay juga karena prioritas aku emang sekolah pada saatnya. Oh, it's muted. Sorry. Oh ya, satu lagi. Nanti kita akan kembali lagi ke kamu karena ada satu lagi yang menarik nih. Yang aku dapat info dari kamu adalah kamu saat ini sedang belajar cyber security and counter terrorism. Iya. Nah, jangan jelasin dulu karena ini heavy stuff ini. I mean, ini para Gen Z dan milenial ini harus tahu nih, kenapa sih untuk seorang Jasmine Rowe, a model, tapi mau belajar ataupun mau belajar tentang cyber security dan counter terrorism. We're gonna get back to that, okay? Okay, hold up. Now sekarang Uncle mau ke Laksmi. Hello Laksmi. Hello, How are you? I'm good. How are you? Gimana kabarnya hari ini? Baik, Uncle. Very good today. And I see your aura is very positive. It's shining, and Thank you. Smiling, and somehow I feel the good, vibe from you. Well, thank you. I always like to stay active dan selalu take care of my health. Jadi I'm trying to always just be positive. All right. Now aku ingin ke Laksmi. Laksmi, you said that you graduated from Polimoda Institute in Florence, Italy, di mana kamu belajar business of fashion, dan kamu juga mengorganize beberapa book club. So, in front of me, there is a woman that educated and also love literacy. Coba mungkin bisa diceritakan kepada pageant lover, passion kamu di fashion, in business of fashion itu seperti apa, and then why you interested to organize book club. Silakan Laksmi. So both of them came from my passion since I was a young age. Jadi fashion itu emang passion banget dari kecil. Jadi once I graduated high school, I moved to Australia when I was 16, and I enrolled in the fashion design course for 2 years. And after that, I found an opportunity to study in Italy, to study actually business of fashion, which was more comprehensive
and more diverse in its courses. Okay. Jadi Laksmi belajar business, communication, marketing, even finance, and also styling and all the other creative subjects. So I feel more complete. Dan untuk literasi, Laksmi emang dari kecil suka buku, suka dibacain buku sama mama. Dan kebetulan, my mom is the founder of the Ubud Writers and Readers Festival. Yeah, itu one of the biggest festival loh, Laksmi. The Ubud Writers, right? Astungkara, puji Tuhan, itu one of the biggest literary festival in Southeast Asia. Southeast Asia, so wow. I'm amazing. very proud of my mom for that. And I'm trying to continue her legacy and also to be more active on social media with the whole platform. And I had an idea to do a book club. Jadi I told my mom, we should do a book club. And she said, okay, we can do a book club, but you will have to do everything. So I organized everything. I invited all the guests and I read all the books. So at one point, I was reading one book a week. And we had just an amazing discussion. And I'm so happy and grateful that the engagement was very high. So yeah, I'm very passionate about books and fashion. I think it goes together very well. Thank you. This is sama-sama. This is really interesting. I mean, so I know why you love book club because your mom is one of the founder ya, salah satu yang menginitiate Ubud Writers Club. Sorry. So this, jadi apel itu nggak buat itu tidak jatuh turun dari far from the tree. Exactly. So I know now why you interested in the book club. Okay, so that's amazing. Nah, kamu katanya juga suka dengan solo traveling dan naik gunung. I mean, gunung mana yang pernah kamu daki? Jadi I'm always interested in outdoor activities dan aku suka nature. Aku emang orangnya aktif, suka olahraga. Jadi when my friend asked me if I wanted to naik gunung, I was very excited, but I thought it would have been a smaller gunung. I thought it would have been Gunung Batur, yang lebih kecil. So I said, yes, let's go. But it turned out to be Gunung Agung. So the first time I hiked the mountain, it was Gunung Agung, the highest peak on my island home, Bali. And I was just kind of scared at first. So I trained so much to go on top of Gunung Agung. Tapi benar-benar experience-nya itu life-changing. Aku sangat recommend kalian untuk coba naik gunung dan lihat your homeland from the highest peak. It's just incredible. Oh, awesome. Nah, ini ada satu lagi nih. Katanya dulu kamu hidup sendiri di luar negeri. Iya, nah, betul sekali. Tapi jangan cerita dulu, tahan dulu. Kita tahan dulu, Uncle akan ke Natasha. Hold up. Terima kasih, Lasmi. Natasha, how are you? Halo, Uncle. Selamat sore. Gimana kabar kamu, Natasha? Kamu hari ini ceria banget. Ini gaya rambut kamu ada bunga nih, kayak Uncle lagi berasa kayak di Bali gitu. Lagi berasa kayak di Bali gitu. Jadi sepertinya kamu I don't know, I feel like your aura tuh terbuka sekali hari ini. Kamu tuh benar-benar sumringah, kamu benar-benar yang cerah banget, benar-benar udah kayak ya Bali gitu. This is the you and the Laksmi and Jasmine really represent wanita-wanita Indonesia yang berasal dari Bali. Nah, Natasha, Uncle mau sedikit bertanya dengan kamu. Ini Uncle dapat infonya nih. Sebentar, Natasha. Oke. Right. Uncle dapat info bahwa kamu tuh dari dulu pengen banget ikut beauty pageant. Betul ya? Iya, betul. Halo, Natasha. Iya. Natasha. Halo. Oke, Uncle ulang ya. Mungkin jaringan ada bukan jaringan. Uncle dapat info bahwa kamu itu dari dulu banget pengen ikut beauty pageant. Bahkan setiap tahun itu mama kamu itu selalu pasang tuh tayangan Putri Indonesia, Grand Final Putri Indonesia dan bahkan Miss Universe gitu. Apa sih yang membuat kamu begitu passion, begitu
begitu menggebu-gebu banget ingin mengikuti ajang kecantikan? Silakan, Natasha. Untuk awalnya itu nggak terlalu menggebu-gebu, Uncle. Jadi emang dari dulu mama aku suka nonton dan dia juga pageant lovers. Jadi dia kadang suka pasang itu grand finalnya Miss Universe sama Putri Indonesia. Waktu itu aku inget banget zamannya Kak Maria Selena yang jadi pemenang. Oke. Ya. Jadi awalnya tidak terlalu menggebu-gebu hanya karena nonton, tapi ada cerita di balik itu. Apa? Silakan. Boleh. Bisa di-share ke kita mungkin? Iya. Aku itu sudah tidak terlalu terjun ke dunia modeling. Dulu hanya mungkin TK ikut modeling yang lomba-lomba. Lalu waktu SMA itu ada seorang guru yang kebetulan dia bertugas untuk mencari anak yang berpotensi untuk dikirim ke pageant lokal di Bali. Oke, lalu kebetulan saya ditunjuk, tapi waktu itu saya sama sekali tidak tahu tentang bagaimana ikut pageant, bagaimana catwalk, bagaimana public speaking, bagaimana berdiri yang baik untuk menjadi beauty queen. Lalu akhirnya dia tidak ada kejelasan untuk saya, dan akhirnya waktu itu kebetulan saya datang lagi ke ruang guru dan dia hanya bilang, enggak, jangan pakai dia gitu. Kayak gitu, itu menjadi motivasi saya sih untuk saya belajar dan akhirnya berani untuk ikut salah satu ajang pageant lokal di Bali yang waktu itu saya dapat runner up 1. Keren. Jadi somehow ketika orang mengatakan you're not good or you're not that good, itu malah memacu motivasinya Natasha ya. You're not good enough. I can do this. I can prove you wrong. I can prove you wrong, girl. Gitu kali kamu ya. Oke, Natasha mungkin coba bisa di-share pada viewer di GoPlay gitu. What are you doing right now? Apa aktivitas kamu saat ini, Natasha, sebagai apa? Dan supaya mungkin viewer di GoPlay bisa tahu kira-kira siapa sih Natasha? What's behind? Apa nih kapasitasnya Natasha? Silakan Natasha. Saat ini saya sembari kuliah di Politeknik Pariwisata Bali saat ini masuk ke semester 8. Saya mengambil jurusan manajemen bisnis perjalanan. Kebetulan kemarin baru selesai magang di salah satu perusahaan startup di Jakarta yang itu magangnya WFH, jadi saya magang lalu di Bali WFH. Sembari magang di waktu luang saya juga mengikuti pekerjaan freelance event di Bali. Oh, jadi kamu aktif berkuliah dan juga aktif bekerja juga ya? Iya. Nah, ini salah satu buat Uncle ya, salah satu kriteria yang bagus dan yang memang juga sudah harus dimiliki oleh para putri ya saat ini ya, bahwa kuliah itu tidak selalu berkuliah. Karena Uncle juga ketika Uncle di Amerika dulu pun Uncle juga bekerja sambil kuliah gitu. Jadi why? Karena somehow when you work, then you appreciate how hard it is to make money, right? Sehingga ketika kita fully occupied dengan pekerjaan, kita tahu bagaimana menghargai hasil jerih payah kita dan juga bagaimana kita juga bisa menghargai orang lain, gitu. Wow, awesome, very interesting sekali. Terima kasih Natasha sudah berbagi ceritanya. Tapi Uncle pengen tahu nih, ada juga info yang ke Uncle ya, bahwa some people said yang tadi kamu sempat bilang gitu ya, bahwa banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa ya. Bentar, let me refresh my word. Kamu sempat disepelekan katanya untuk di beauty. Tapi tahan dulu, nanti kita akan ke kamu. Nah, Uncle pengen ke ini lagi. Uncle pengen ke Laksmi. Yes. Dulu katanya kamu pernah tinggal sendiri di luar negeri. Itu maksudnya tinggal sendiri melanglang buana, pindah ke luar negeri pergi sendiri atau gimana? Coba mungkin bisa di-share ke pageant lover. Silakan Laksmi. Jadi tahun 2016 saya pindah ke Italia untuk melanjutkan kuliah di yang tadi Business of Fashion. Dan itu sebelumnya saya sudah tinggal sendiri di Australia 4 tahun. Jadi dari 16 tahun saya sudah tinggal sendiri. Tapi di Italia itu berbeda karena saya benar-benar sendiri.
dan jauh sekali dari Indonesia, dari Bali. Dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga karena saya benar-benar belajar gimana caranya hidup dengan orang-orang yang mempunyai budaya yang sangat beda, cara pikir yang sangat beda, dan kelakuan yang sangat, dan itu belajar saya banyak sekali tentang caranya untuk hidup dengan kultur-kultur yang berbeda. Saya sering mengalami homesickness, sorry. Ya. Go ahead. Sorry, enggak. Tadi kamu berpikir, Angga potong sedikit ya. Tadi kamu bilang kamu bertemu dengan kelakuan orang berbeda. Apakah kamu pernah mengalami satu perlakuan yang menurut kamu tidak seharusnya gitu? Karena kan biasanya kalau kita nih Asia ya, ataupun ya rasisme itu pasti akan selalu ada gitu. Tapi apakah kamu, maksudnya perlakuan berbeda ini apakah karena mungkin your skin tone is different than them gitu, atau seperti apa? Ini menarik nih gitu, karena Uncle pikir di Italia hal seperti itu tidak terjadi ya gitu. Cuma ini interesting ketika kamu mention gitu. Coba silakan Laksmi. Ya, jadi saya sering homesick dulu in the beginning of my journey. Dan in the beginning I had a really big culture shock karena emang treatmentnya untuk orang luar sedikit berbeda. I love Italy so much, tapi emang hidup di sana itu orang-orangnya berbeda banget sama di Bali. Di Bali kita terkenal dengan our hospitality, our warmth, tapi di Italia mungkin karena saya baru pertama kali ke sana dan waktu saya pindah saya belum bisa bahasa Italia, jadinya agak sedikit shocking gitu ya. Dan tentunya beberapa kali saya dapat treatment yang beda karena mungkin mata saya bentuknya berbeda, kulitnya berbeda, dan lain-lain. Tadi kamu bilang bahwa kamu awal-awal pindah ke Italia masih adaptasi dengan bahasa Italia. Dan in the first place aku penasaran, kenapa kamu memilih Italia untuk kamu kuliah? I mean, why has to be Italy? Why not France? I mean, kan ketua ngomong fashion kan? Why not France atau misalnya London gitu? Why you have to go to Italy? Gitu. So actually, I actually studied French in high school. So I wanted to move to Paris, but during that time, it was quite a disruptive time for Paris itself, the city, with a lot of terrorism attacks and whatnot. So my parents were very concerned for me to move to Paris. And instead, I found the school in Florence called Polimoda. And I thought it'll be better for me to move to a smaller city where I can sort of have live in a city that is like a student town. So it's just going to be easier for me. It's going to be less stressful and just visit a new country and learn Italian. I see. That's as simple as that. Oke, so jadi kamu lebih memilih mungkin semacam kota kampus kali ya, kota kecil yang fokusnya lebih ke kampus gitu. Yeah. Now, I see. Well, boleh dong kasih share ke pageant lover in bahasa Itali deh sedikit gitu. Boleh dong, Lasmi misalnya. Today is a wonderful day. Yes, anything. I mean, I love the. Aku tuh suka sama vlog-vlognya Italia itu karena aku suka nonton film gangster. I mean, The Godfather, ya kan, The Godfellas gitu kan. You know, like the way they say, the way they think. Kadang-kadang tangan itu suka digini tuh, ya kan. Come on, Mamma Mia, you know. I mean, things like that gitu. I mean, capito. Yes, I mean, the way they say things like rhyme, you know. Cara mereka ngomong tuh ada rhyme-nya gitu loh. Jadi, I never been to Italy. My wife always, you know, been dreaming to go to Italy. Hopefully someday me and my wife we can go to Italy. But bisa nggak sedikit kasih bahasa Italia gitu untuk para pageant lover? Silakan. Yeah, but let me know if you go. I'll give you all the recommendations, especially. All right. I will tell you. Sì, right. certo. Parlo italiano. Ok, mi chiamo Laxmi, ho 25 anni,
abito a Firenze per 4 anni e non parlo bene, ma sì, capito tutto. Non lo so, è una bellissima giornata qui a Jakarta. Grazie mille. Grazie. Aku gak tahu Italia tuh. Grazie tutto. Grazie. Oh, keren banget Laksmi. Wah, itu satu bahasa itu yang kita lihat yang apa nggak tahu anggap tuh kalau dengar orang bahasa itu tuh kayak I have to learn it, tapi nggak never have enough time. Sei bellissimo, that's right. Oke, thank you Laksmi sudah sharing. Sekarang kelingin ke Jasmine. Hello Jasmine. Hi. Nah, tadi kita sempat ngomong tadi kan sempat kasih hint tuh bahwa kamu belajar cyber security, yes, and counter terrorism. Yes. Kamu mau jadi apa, Jasmine, belajar itu? This is really, really interesting. I mean, please share to pageant lover gitu. What's really your passion? I mean, you from modeling, kamu dari seorang model, and then suddenly, nggak salah mungkin kamu sudah pengen lama ya, and then kamu sekarang belajar itu tadi, cyber security dan counter terrorism. Coba di-share ke kita. What's really in your mind when you decide to study those kind of things? Silakan, Jasmine. Well, definitely growing up, I feel that Indonesia, especially because I lived here most of my life, has given me a lot of opportunities and friends and family and warmth, and they've just given me so much. And the least I could do throughout my life in return is give back to a country that has given me so much. And that's why I've decided to study cybersecurity and counterterrorism. So I believe with this degree, I can help Indonesia in countering certain problems that we may face in the future. Oke, jadi kamu merasa bahwa dengan kamu belajar bidang tadi, kamu bisa membantu Indonesia. Tapi ini kita ngomong lah cyber security mungkin tentang bagaimana kayak keamanan dalam keuangan ya kan, hijacking, banyak sekali itu kayak informasi yang lewat aplikasi yang orang bisa membajak. Oke. Tapi counter terrorism, I mean this is like something really, ini kayak kita ngomong kejadian yang di New York itu yang 9/11. Yeah. Right. So what makes you really apa yang membuat kamu termotivasi untuk kamu belajar counter terrorism? What really that you gaining out of it? I think that the subject area is still quite niche, and there's not a lot of people studying or knowing about it yet. And for me as well, it's like completely new, and I'm just starting to step into it. So I think it'll be something very interesting to learn, first of all. And second of all, I think that it'll be very much necessary in the future as we're moving into a technological era. Yeah. I see. Interesting. Awesome. Thank you very much, Jasmine, for sharing with us. And I'm going to go back to Natasha. Okay, Natasha. Ada beberapa yang mention ke Uncle bahwa kamu disepelekan di beauty pageant. Mungkin bisa share kali ke para pageant lover gitu. What's really that menurut kamu merasa disepelekan? Silakan Natasha. Menurut saya untuk sekarang ini ya, Uncle. Ya. Saya disepelekan karena saya merasa banyak sekali kontestan-kontestan yang sangat persiapannya cukup matang dan banyak juga yang difavoritkan. Membuat saya merasa disepelekan. Oke, jadi karena kamu merasa ada banyak finalis lainnya yang menurut kamu mungkin mereka memiliki quality yang lebih dari kamu. Oke. Nah, Uncle akan lebih spesifik ke kamu, Natasha. Why it has to be you to be Putri Indonesia Daerah Bali? Why have to be you? Kenapa, Natasha? Mungkin this is the time that you can promote yourself. Oke, jadi aku harus menjadi Putri Indonesia dari Bali karena because blah 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 blah. This is the time to promote. This is the time that you can tell to pageant lovers, to all pageant lovers, hi guys, it has to be me. It has to be Natasha Valentine. Why? Coba mungkin kau bisa share that to us. Silakan Natasha. Because I know Bali not
not only in general, but I know the tourism and I know specifically what problem that Bali have. Like the tourism, di bagian utara itu memiliki potensi yang banyak sekali yang mungkin belum banyak yang tahu. Okay. Dan di bagian selatan Bali itu sudah sangat penuh sekali dengan resort, tourism object. Jadi jika saya berkesempatan dipilih untuk menjadi Putri Indonesia Bali, saya ingin memasarkan kepada pigeon lovers dan juga masyarakat Indonesia luas lainnya bahwa Bali bagian utara sama indahnya dengan Bali bagian selatan. I see. Well, good luck. Semoga hasilnya nanti tanggal 22 kan ya, pengumumannya dari Dewan Juri dan juga voting akan disampaikan kepada khalayak ramai. Well, congratulations, kamu sudah masuk di finalis. Jadi semangat, tetap terus berjuang. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan harapan dan target kamu. Thank you, Natasha. Thank you, Uncle. Baik, sekarang Uncle mau ke Jasmine. Jasmine. Uncle ingin ke Jasmine dulu. Uncle akan memberikan kamu pertanyaan yang sama. Why it has to be you, Jasmine? Why it has to be you to be the Putri Indonesia Daerah Provinsi Bali tahun 2022? Explain it to us. Silakan, Jasmine. Bali holds so much meaning to me. I love living there. From the minute I got there until now, every minute that I'm not in Bali, I just want to go back. And I just love being out in nature, and just the simplicity of life there is so special. And I want to introduce that to the rest of not only Indonesia, but the rest of the world. It's very much necessary that we pick up the tourism where we left it, as the pandemic definitely gave drastic impacts to the people and way of living there in general. So that's exactly why I want to be Putri Indonesia Bali. Awesome. Thank you. I mean, that's really a great campaign for you. I mean, now I know why it has to be you, right? Because you just love Bali too much and you want to share that, right? Kamu ingin membagi kesenangan, the excitement, the taste, feel things, and setiap rasa yang ada di bulu kuduk itu tentang Bali, dan you want to share it to people, right? Well, hopefully you will get what you want. Hopefully Dewan Juri juga jatuh pada pilihan kamu, dan kita tunggu saja tanggal 22 ya, Jasmine, 20 Januari ya pesannya ya. Now I'm gonna go to Laksmi. Laksmi, you very, I like kita sudah ngomong yang kedua kali dengan Laksmi, yang sudah ketemu 2 kali, ini yang kedua. The way you talk, the way you explain things is very subtle. I mean, of course, karena mungkin kamu tinggal di Ubud ya. Ubud itu kan penuh dengan serenity, ketenangan, so much yoga activity di sana, yang Uncle tahu tentang Ubud ya gitu. Nah, kita masuk ke dalam sebuah kontes beauty pageant, Putri Indonesia, where all the finalists are very, very competitive, ya. Masing-masing memiliki kekuatan dan kapasitas yang sama, punya amunisi-amunisi yang memang dibanggakan dari daerah masing-masing. For Laksmi, why it has to be you to be as a Putri Indonesia Provinsi Bali tahun 2022? Silakan Laksmi. Okay, Uncle. Ever since I could remember, being Balinese is the most proudest thing I've ever felt. And I have a spiritual bond with the island. Hello, but I am Balinese and I feel connected to my heritage, all those customs and traditions. Hello? Hello, okay, nggak apa-apa, kita ulang lagi. So yeah, being Balinese is, can bisa sekarang? Go ahead. Yeah, Uncle, ever since I could remember, I'm very proud to be Balinese, and I have a spiritual bond with the island. Okay. I live, breathe the island. I know my people. I know my customs and traditions very well, and no matter where I go, I always return to Bali. So, kembali ke Bali, and I'm sure that I can make Bali proud. So, please, I hope I can represent Bali. All right, wow, this is amazing. I mean, ini sangat interesting banget ya. I mean, Natasha has the argument.
Laksmi has the argument, bahkan Jasmine pun juga has the argument. Jadi ini akan tough nih buat dewan juri ya, gitu. Sangat tough nih bagi dewan juri. Tapi yang juga mungkin tentu kalian juga sudah tahu ya bahwa tahun ini agak sedikit berbeda dari daerah, bahwa sudah dibuka voting. Jadi jika misalnya kalian, kan yang dipilih sama dewan juri adalah 1 orang, tapi 1 orang lagi bisa mendapatkan kesempatan lolos lewat voting dan nanti akan di compete dengan pulau masalah tuh NTB, tapi I might be wrong, tapi nanti itu kan ada infonya. Jadi kalian masih punya chance lewat voting. Nah, mungkin akan ke Laksmi dulu. Laksmi, how people can vote you? Bagaimana orang di luar sana, para pageant lover, your family, your friend, people in Bali can vote you to be the Putri Indonesia Bali Favorit? Silakan Laksmi. Yeah, so everyone, I just want to say thank you, and I need your help. So please go to the official Putri Indonesia Instagram or website, click the link on their bio, and go to the Bali section. And when you see the 3 finalists, click my name, and then you can vote from there through Curious or Mustika Points. So you can buy as many Mustika points as or times as you want, and I really appreciate all your help. Thank you so much. Thank you, Laksmi. Thank you. Now I'm gonna go to Natasha. So Natasha, bagaimana nih cara memvote kamu? Kamu tadi sempat mention kan ke kita bahwa kamu merasa disepelekan. But I think there are people out there that see good in you, that see potential in you. Now you can ask them for support. Nah, silakan Natasha, bagaimana cara mendukung kamu lewat voting? Oke, thank you Uncle. Sama-sama. Jadi para pageant lovers dan masyarakat Indonesia, tolong dukung saya dengan cara mengklik link di bio official Instagram Putri Indonesia, atau bisa juga di Instagram saya. Diklik, lalu cari Provinsi Bali, lalu klik nama saya, bisa menggunakan Mustika Point, atau bisa langsung scan di QRIS. Terima kasih. Thank you Natasha, semoga vote buat kamu banyak, jangan pantang menyerah. I mean, sometimes when we feel intimidated, itu malah menjadi senjata buat kita. I always believe in that. Okay, now I'm gonna go to Jasmine. Now Jasmine, how people in Bali, I mean, kamu tadi bicara tentang Bali so passionately that you love Bali so much. Now it's time for you to meminta dukungan kepada masyarakat di Bali ataupun lewat keluarga dan teman. How can we vote you, Jasmine? Silakan Jasmine. Hi pageant lovers, voting buat tahun ini lumayan simple. Caranya bisa follow official Putri Indonesia on Instagram and click the link in their bio to vote for me and all the other Putri Indonesia contestants this year. Jangan hanya voting buat Bali ya, provinsi lain juga perlu dukungan kalian semua. Thank you. Thank you, Jasmine. This is awesome. Okay, mungkin enough from me ya, pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa tanya mungkin kepada viewer yang ada di GoPlay jika ada yang ingin bertanya kepada Jasmine, kepada Laksmi, dan juga kepada Natasha. Nah, mungkin kalian bertiga juga bisa memilih, mungkin bisa dilihat di kolom chattingnya. Silakan saja siapa yang ingin. Oh, enggak, ada nih yang bertanya buat aku, silakan aja, tinggal gantian. Oke, boleh? Siapa duluan? Itu bagus, jelaskan dong advokasinya. So masing-masing jelaskan advokasi. Advokasi, oke. Berarti kita hanya satu pertanyaan saja ya, satu pertanyaan untuk dijawab oleh 3 finalis ya. Oke, Angga ke Jasmine dulu. Jelaskan advokasi jika kamu terpilih menjadi Putri Indonesia dari Provinsi Bali. Silakan Jasmine. Oke. Jadi advokasi saya terkait dengan distribution of clean water to people in remote islands. I started this advocacy when I was 14 years old. So what we did was we created a day at school where the students could wear free clothes instead of uniform, but they had to pay a fine. And with the money collected, we bought water filters. So these are charcoal water filters.
and they can turn completely dirty water to clean water. So we distributed these to the village of the Mentawai Islands. So that's where I started my advocacy. And one filter can feed a family of 10 or even up to 100 people in a whole village clean water for up to 10 years. And it's key to know that in Indonesia alone, 1 in 5 children die due to waterborne diseases. So these filters are very beneficial. And I hope to pursue this advocacy further and further along the line, especially branching it out to Bali. Thank you. Well done, well said. Jadi kalau kita sempat lihat juga ya Jasmine, ya, makanya sempat juga jadi isu kan, banyak sampah yang ada di pantai di daerah Kuta itu ya. Jadi ya mungkin karena terlalu banyak turis, jadi akhirnya tidak terdengar dengan baik. Tapi itu menurut aku juga salah satu isu yang harus juga dibawa oleh Putri Indonesia, bagaimana menjaga keindahan pantai, bagaimana membuat pantai itu tidak hanya tempat orang untuk hangout, untuk orang party, tapi juga dijaga kebersihannya gitu. Oke, Jasmine, thank you very much. Now I'm gonna go to Natasha. Nah, Natasha, advokasi kamu, jika kamu terpilih sebagai Putri Indonesia dari daerah Bali, advokasi kamu akan seperti apa? Silakan Natasha. Advokasi saya itu use local guide. Jadi advokasi saya ini berawal latar belakangnya dari kakek saya yang merupakan guide di Bali. Dia mengalami penurunan pengguna jasanya, lalu akhirnya saya ingin berusaha membantu, dan setelah saya research, ternyata banyak dari guide Bali yang merasa penurunan pengguna jasanya. Dan emang saya lihat di Bali itu sudah jarang sekali orang memakai guide. Dari membina juga guide-guide di Bali, karena saat saya research ternyata dari para wisatawan tidak memakai guide karena masalah keamanan, lalu juga mereka merasa guide ini kurang hospitality-nya. Jadi saya bina, lalu juga saya arahkan agar bisa mengikuti sertifikasi. Karena salah satu alasannya juga mereka merasa tidak aman karena banyak guide yang tidak memiliki sertifikasi, lalu banyak juga yang memiliki alasan keamanan karena banyak modus-modus kejahatan saat ini. Itulah advokasi saya. I see. This is very interesting. Ini sangat interesting. I mean, saya senang dengan yang kamu mention ya gitu. I mean, kamu tidak terlalu seremonial, tapi kamu melihat apa sih masalah yang terjadi ada di Bali gitu ya. Jadi ya, Angga juga sempat mendengar lah gitu. Ada beberapa mungkin ya, tapi nggak semua tentunya ya. Tour guide yang melakukan semacam kayak scam gitu ya gitu. Dan ini pun kalau Uncle sempat dengar adalah yang dia lakukan juga bahkan dengan turis-turisnya, turis-turis mancanegara gitu. Nah, ini kan membawa nama tidak baik gitu ya tentang orang-orang di Bali kan gitu. Ya, well, I think it's very very good advocacy dan something I never occur ya. Uncle nggak pernah kepikiran, tapi kepikiran oleh seorang Natasha. See, I told you. Sometimes ketika kamu merasa disepelekan, kamu punya satu senjata-senjata yang membuat orang tidak terpikirkan gitu. Wow, good luck di pertarungan kali ini. Semoga kamu sesuai dengan harapan anti result dengan harapan apa yang menjadi mimpi kamu. Thank you, Natasha. Nah, Angga sekarang ke Lasmi. Lasmi, your advocacy. Jika kamu dipilih menjadi Putri Indonesia daerah Bali tahun 2022, apa yang akan kamu lakukan di advokasi kamu? Silakan Laksmi. Yeah, so my advocacy revolves around 3 things that I'm very passionate about, which is education, number 1, and then women empowerment and diverse culture, and 2 things that I'm busy with. So the first one is, you guessed it, it's the Ubud Writers and Readers Festival. So we are really trying to promote literature in Indonesia, and we are hoping that young people are even more interested in reading and writing, because I think not just reading, but writing is so important for our culture, for our country, because the more we publish books, the more the world gets to know us, who we are, what we're about. And the second one is a campaign that I've sort of created
and I am hoping to free access to education, promote education and research. Girls' education combined with family planning is the number one solution to fight climate change. And I think my generation can very relate to me when we talk about climate change, because it's something concerning that we have to act right now. So I'm hoping to continue to promote break even, so free access to education, especially for girls. And also one other thing that I met Mas Andreas Harsono from the Human Rights Watch to create a hotline for sexual violence victims. And I want to create a hotline not just for the sexual violence victims, but also any women or also men who are suffering, men want to offer the help that they deserve and also the therapy that they deserve, especially when you are a victim of something that can traumatize you for life. So I hope to just do even more good things with those two platforms. Thank you. Wow, that's amazing. I mean, the advocacy from the writers, and you said that the sexual abuse for the women. I mean, you guys, honestly, the three finalists. If I'm the judges, maybe I should just put you guys into the national. But I'm not one of the judge. Okay, so, but I'm feeling like I'm meeting with three beautiful and smart and motivated women that Yayasan Putunia should be proud of. Should be proud to have you guys as a finalist. Then I hope that we can meet up sometimes. Work things out. I mean, the Mustika Ratu Entertainment. I mean, it will be amazing ya kalau misalnya someday kita bisa kolaborasi. Ngomong tentang kolaborasi di entertainment, ini ada yang menarik nih Pageant Lover. Salah satu dari finalis ini tuh ada yang sudah punya single katanya. Dan bahkan sudah punya video klipnya gitu. Nah, mungkin kita mau tahu nih sama-sama ya, mungkin tim dari GoPlay bisa dipasang dong kira-kira nih. Video apa sih, dari siapa sih gitu. Silakan GoPlay untuk dipasang videonya supaya kita tahu nih. Never said goodbye. Didn't think it'd be this near. So let me say for the last time. Washed up in my eyes, in the sleep, in the car, dripped out, stressed out, honestly. I smile, I cry, that's just my life. It's not your fault, damn just get lost. Everything I say seems worse. All we want is all love. Everyone's saying I scream up. How the hell can I make love? You're wasting my time when the time seems fine. I'm my vision and you so what is mine. You put up a fight and you didn't even mind. Why the hell did you do me like that? Why the hell did I love you like that? But if I lay down and I
what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. Hey, thank you GoPlay, thank you GoPlay. Ali, ya ampun. Wow, keren. Itu apa Jasmine apa itu apa rilisnya kapan itu waktu itu keluarnya? Kalau boleh sharing di Pageant Lover. Kemarin rilisnya, dari bulan ini masih promo sekarang. So, jadi kamu salah satu passionnya adalah being a singer. Yeah, that's my passion. Wow. Well, hopefully we can work things out dengan Mustika Ratu Entertainment. Ya, amazing banget tadi. Cuma ini kan hanya video klip ya. Jadi tadi dia menggunakan gun itu just hanya video klip ya. Jadi para Pageant Lover jangan langsung ilfeel nih. Jasmine pegang pistol gitu, maksudnya apa gitu. Oh, boleh dong kasih tahu judulnya. Terus kalau orang mau nonton itu kemana, Jasmine? Silakan share. Ya, itu acting guys. Jadi lagunya Everything. Signalnya sepertinya Jasmine ya. Hello, Jasmine. Hello, sorry. Jasmine sepertinya ini ya, keputus ya. Halo, Jasmine, are you already back? Ya, sudah. Oke, Jasmine. Oke, boleh dong di-share kepada Pageant Lover itu tadi judulnya apa? Terus kalau mereka mau nonton lagi tuh bisa kemana? Silakan Jasmine. Jadi nama lagunya Everything, duonya namanya Jeja, dan lagunya bisa didengerin di semua digital streaming platform. Jadi di YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, semuanya ada. Okay, awesome. Well, thank you to Jasmine, Laxmi, and Natasha gitu. Nah, before we close, boleh dong. Amin, ini udah pasti tunggu-tungguannya Pageant Lover nih. The opening number. Gitu. Nah, kita mulai dari Natasha, yang kedua Laxmi, yang ditutup oleh Jasmine. Silakan Natasha. Natasha Valentin Trius, 21 tahun, Bali. Laxmi, silakan. Halo, Laxmi. Oh, sepertinya ada masalah jaringan. Laxmi, are you still with us? Atau Jasmine, are you still with us? I'm here. Oke. Mungkin sebelum ke Laxmi lagi benerin jaringannya, kita ke Jasmine dulu ya. Oke, Jasmine silakan. Opening number please. Oke, sudah kedengaran? Ya, koneksinya Laxmi. Oke, kita ke Jasmine dulu, nanti kita ke Laxmi ya. Kita ke Laxmi. Jasmine silakan. Oke. Jasmine Rowe, 20 tahun, Cybersecurity and Counterterrorism, Bali. All right. Okay. Now the last one, the writer from Ubud. All right. Silakan, Laxmi.
Oh, ke-mute kayaknya Laksmi. Kameranya bisa dibuat landscape juga. Sebentar Laksmi. Kamu ke-mute. Ya, kameranya bisa dibuat landscape. Biar orang bisa ngelihatnya lebih enak. Coba dibuat landscape aja sedikit. Sudah landscape. Sudah ya? Ya, oke. Ya, apa begitu aja Laksmi. Diputar tadi? Yes, oke. That's it. Good. Ya. Ya. Laksmi. Ukuran tempat Sorry. Sudah? Halo, Laksmi go. Halo, hi. Halo. Hai. Hai, oke. Oke, Laksmi. Good? Nah, masalah jalan. Oke. Good, ya. Good, sudah terdengar dengan jelas. Silakan Laksmi, your opening number. Okay. Yeah. Business of Fashion, Bali. Alright. Wow, Putri dari Finans dari Bali. Terima kasih banyak Natasha Valentine, Laksmi Swardana, dan Jasmine Rowe atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk kita dan para pageant lover. Nah, para pageant lover sudah tidak perlu meragukan lagi ya. Finans dari Provinsi Bali ini. Kalian bisa mendukung mereka lewat vote yang ada di Official Putri Indonesia. Ya, gunakan vote sebanyak-banyaknya. Dukung ketiga orang ini supaya mereka menjadi Putri Indonesia favorit dari Provinsi Bali. Oke, girls, semoga nanti tanggal 22 hasilnya sesuai dengan harapan kamu. Ingat, vote ditutup tanggal 21 Januari jam 10 malam. Hasilnya akan diumumkan oleh panitia dari Yayasan Putri Indonesia yang pilihan Dewan Juri, dan juga pemenang vote-nya tanggal 22 Januari jam 10 pagi. Oke, saya Uncle Joe, Direktur Mustika Ratu Entertainment, pamit dan undur diri. Terima kasih semuanya, pageant lover, Natasha, Jasmine, Laksmi, terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Thank you. Oke, semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu ya. Thank you for watching. Oke. Yeah. Bye-bye. Selamat datang. Jadi kita adalah San Paten. Selamat datang. Jadi kita adalah San Paten.